dili sa atong mga kaigsuunan kundili napuno ta sa gugma sa atong buhi nga Dios. Og naapod tay perfect attendance, no? 9 ka buok. Dili pa magkani. So before tayo proceed ng igsoon sa perfect attendance o sa atong raffle draw sa atong worship ugma sa buntag. So marato og salamat. Okay, no? Naatay 9 perfect attendance, no? And akong tawagon ang ato ang Vice Mayor, Attorney Alfred Carpenter, to come here in front to join us, and siya gyud mismo ang muhatag di sa inyo ha mga kaigalaan. And we praise the Lord, Attorney, sa imuhang life, no? Nga gihatag sa Ginoo tungod kay tagaan pagkagdaghan nga panalangin sa Ginoo. And then thank you for sharing your blessing to everyone. So first nga bunot atong okay. Sister Charlie Anyora. Sister Charlie Anyora. Okay. Ikaduha, Brother Rolly. Dili Rolly Boy Clico. Rolly Largo. Kulbaan si Kuya Rolly Boy. Ikatulo, Brother Romel Marcelo. Ikaapat, Sister Hannalyn Serenio. Ikatulo, ay lima na di ay. Ikalima, Sister Ashley Pino. Ikauno, Sister Jean B. Largo. Ika-7, Brother Edrich Duray. Ika-8, Brother Christian Pino. Sunod, Sister Evangeline Serenio. Sunod, Sister Leonelyn Serenio. Sirano di ay. Sirano di ay. Okay. Sunod, Sister Rofame Quizon. Sunod, Brother Kurt Adrian Tuburan. Next is Sister Marlita Eliazar. Sunod, Brother Kaiser Mark Karen. Pila na ni kabuok. Next is Brother Sister Roxy Baran. Sister Roxy. Next is Brother Mike Ronquillo. Next is Sister Glorian Andoy. Next is Brother Kister Ronquillo. Next is Brother Christian Dwayne Campos. Next is Sister Shaira Libago. Next is Brother Chris Lloyd Aurelio. So man Orlo man lagi na diri Okay, next is Brother Marvy Alberto. Man na ya? Next is Brother J.R. Verbal. Next is Brother Jerico. Dello. Bastida. Yung silingan. Next is Brother Alfonso Bakita. And last but not the least,
Sister Queenie Gabilan. O karon, dili ka tong cake. Karon, kaning makadawat ani murag nagugmaan jud nig sub. Asa man eh? Ay si Sister Queenie. Wala si Sister Queenie. Sige, magbunot taglain. Next is Brother Rodel Ubat. Dili gyud day ka makakuan og cake nga heart kay wala siguro kay gihigugma. Karon mabunot tag pila ni kabo? 12 kabuok nga nagugmaan, no? Una, Brother Romel Marcelo H. Del Pilar. Na-address si Brother Marcelo H. Del Pilar. Next is Princess Amigo. Uy, kumusta ang ato ang gugma din ha? Sister Lita Largo. Sister Fritz, ay, asa ni Fritz? Asa ni babae ba niya o lalaki? Fritz J. Estrada. Brother Fritz J. Estrada. Ay, ikaw. Uy, murag nagugmaan ni na. Murag gugmaan ni nga laki. Next is Crizia May Dianing. Princess Diatiles. Oy, naka-red pod siya. No. Gugmag yun. Shane Bartolazzo. That's the name. Brother EJ Verbal. Mo-proceed sa ta na lang sa kaning 9 ka buok nga naka-perfect attendance, no? Ato ni i-congratulate, no? Murag isa ni siya ka balayan. Gipilo nga balay. Sa inyo rang asimbolon sa inyohang balay. Okay, gikan sa ato ang Vice Mayor, Attorney Alfred kami. Atong pakbakan ng Ginoo. Okay, first, Banwag Marjon. First honor, with the highest honor, Banwag Marjon. Second highest honor, we have Gokotano Nathaniel. Asan ni siya? Gokotano? Or si San Gokotano? Third highest honor, we have Tuburan Generals. Fourth, Maria Ruela B. Grabe man nga pangalan. Ferreria, murag kamoy tag-iya sa Ferrari. Ikalima, Mag-usala Gabriel Cedric. Sayang, naka-perfect attendance ka, kung naka-memorize ka sa kanta, naka-300 pa ka. No, muli gid kag malipay yon. Sixth highest honor, we have Pino Angela. Kami ni ka mga bright ni sila kay mga highest honor gani. Seventh highest honor, we have Largo Jessa Dello. Largo Jessa. Ano man si Largo Jessa? Nara. Ay, ka-beautiful. Eighth highest honor. Ate Jessa. Hello, Ate Jessa. Prepara mo sa nina. Okay. Sangay. We have Obat Razel. Ano sa man 10 lagi na diri Ninth highest honor, we have
Ika-9th honorable mention. We have Largo, saan yung pangalan? Jelia Rain. Sa man Rain, go away, come again, another day. Okay, naa pa? Katong upat ka buok nga, katong heart. Ay, wala na? Ay, naa pa isa din niya, sa man Ay, nagpapil-apil na si si EJ Arikumla. Ha? Oh, kinsay wala nakadawat. I-hands up ang kamot. Lisadsad ang tiil. Murag, naay wala kadawat. Wala kadawat? Na si Sister Serenio. Sige, atong tagaan si Sister Serenio. Dira nga side na kana siya. Nakadawat na siya. Unsa pa man wala nakadawat. Ayun. Uli sa inyo ba siya? Kisa pa man, diri nga side. Sister Ara, kisa. Wala ka? Ikaw wala ka? Ay, dali. Oh. Love is a verb. Imo yun ang hotdon karon ha kay mahapan. Ay, dali. Ikaw, brother ko sabi na. Ha? Wala. Mana ka? Dwayne. Kinsa pa? Murag ikaw, wala yun ka nakita nga nakatindog ko, taga-ay yun na siya. Dili yun kumusugot o dili ka matagaan. Kayo, love is a verb. Okay? Ato ni interview ho natin Minerva. Diba kinsa pa? Ay, oo ka na naka-white Jude, wala na nakita, naka-stand alone. Ay, naka-black day ay. Ikaw naka-black na jacket. Si Brother Dwayne, wala pa daw ka. Gustuhan jud ni. Taro nga daw ko ninyo. Kinsa pa man. Sayang, Dira Ay, oy, si Attorney Mangita. Open ni sa tanan. Kinsay nakaila ning naggunit ani. Dapat kompleto. Sige ikaw dong. Attorney Alfred Carmelo. Asa man to kaban? Okay. Last na lang ni. Palain na po ng question. Kinsay nagwali? Kinsay pangalan sa nagwali? Kinsay pangalan sa nagwali? Sige. Pastor Ryan Pintin. Ryan? Dili daw Ryan. Masin. Dili daw Ryan. Sige. Kinsay ngalan ni Pastor? Pastor Ryan Pintin. Congrats. Thank you. Daghang salamat, Attorney. Akong gihangyo katong mga nag-fill up sa form
o katong nakadawat og